السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو لا غرامير الوحدة الثالثة الأسبوع 11 والثاني عشر، الصفحتان 64 65. العنوان ديال الدرس لا كورديناسيون كتعني لي الربط ما بين أو الجمع ما بين الكلمات أو ما بين الجمل. j'observe et je découvre ألاحظ واكتشف. La phrase A, j'ai porté un caftan et des bijoux. يعني لبست قفطان ومجوهرات. A كتعني لي و. Les mariés, la phrase B, les mariés fêtent leur mariage. يعني العرسان العروسة والعريس يحتفلان بزواجهما leur mariage, mais chacun dans une maison différente. ولكن كل واحد في منزل مختلف. La phrase C, mariage ou anniversaire زواج أو عيد ميلاد ces deux fêtes sont familiales. هاد الحفلتين يعني هاد الحفلتين اللي هما mariage أو لا anniversaire هما عائليتين و كتعني هنايا أو mariage ou anniversaire le choix. La cérémonie a duré toute la soirée. يعني الحفلة دامت الأمسية بأكملها أو الليلة بأكملها. Donc tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. إذن ميمكنلكش تفيق بكري لغداليه. Je manipule et je réfléchis. La première question, à quoi servent les mots en couleur? Comment les appelle-t-on؟ يعني لاش كيصلحوا لنا هذوك الكلمات اللي ملونة اللي هما هادو عندنا a و مي ولكن او وعندنا دونك. اذا لاش كيصلحوا؟ دونك كيصلحوا لينا باش كنربطوا هنايا هاد اي ربطت ما بين ان كافتون اي دي بيجو يعني قفطان ومجوهرات. يعني ربطت ما بين قفطان وربطت ما بين مجوهرات يعني ربطت ما بين كلمتين. هنايا ربطت ما بين الجملة بأكملها ما بين جملتين. les mariés fêtent leur mariage mais chacun dans une maison différente. ربطت هاد الجملة هادي مع هاد الجملة هنايا في هاد ما ربطت ليا الجملة الأولى مع الجملة الثانية. نشوفوا هنايا في السي mariage ou anniversaire ربطت mariage مع anniversaire زواج أو عيد ميلاد ربطت ما بين كلمتين. la cérémonie a duré toute la soirée يعني هادي جملة. Donc tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. هذه جملة أخرى ربطنا ما بين جملتين يعني الجملة الأولى اللي هي هذه والجملة الثانية هي هذه. إذا في هاد الكلمات اللي هما ملونة كيصلحوا لنا باش كنربطوا إما ما بين الكلمات أو ما بين الجمل. دونك لي مو اون كولور servent. إذا يمكن لنا نديرو لي مو اون كولور أو نديرو ils servent. ils servent à relier. إذا نقدروا نديرو لي مو اون كولور باش نربحوا البلاصة غادي نديرو il avec s. ils servent. donc ils servent هنايا il كنهضروا على لي مو اون كولور الكلمات الملونة. ils servent à relier يعني كيصلحوا لينا باش كنربطوا à relier des mots كنربطوا ما بين كلمات à relier des mots ou donc ils servent à relier des mots ou des phrases يعني كيصلحوا لنا باش كنربطوا ما بين كلمات أو ما بين جمل ou des phrases. الشطر الثاني من السؤال comment les appelle-t-on؟ شنو كنسميوهم؟ هاد الكلمات اللي هما بالالوان هاد اي و مي و دونك شنو كنسميوهم؟ on les appelle des mots de liaison كنسميوهم كلمات ديال الربط او لا des conjonctions de coordination. donc on les appelle كنسميوهم des mots de liaison كنسميوهم كلمات ديال الربط des mots de liaison أو لا كنسميوهم des conjonctions de coordination كيتسماو des mots de liaison أو لا les conjonctions de coordination أدوات الربط.
هاد les conjonctions de coordination هما mais ou et avec et donc ou or ni car يعني الا بغينا كندير واحد الجمله باش كنعقلوا عليهم mais ou est donc or ni car يعني بحال كنسول على شي واحد اللي سميتو or ni car mais où est donc or ni car يعني فين هو or ni car mais où est donc or ni car يعني باش كنعقل عليها كنعقل عليهم كاملين. La deuxième question. Observe la phrase C. Que peux-tu dire du mot placé avant ou et du mot placé après ou? Sont-ils de même nature? يعني غادي نرجعوا لا فراز سي باش نشوف هذيك الكلمه اللي قبل من او واللي قبل من اللي قبل منها واللي قبل منها واللي من بعد منها واش عندهم نفس الطبيعه. لا فراز سي هي هذه mariage ou anniversaire mariage ou anniversaire. هذه الكلمه اللي قبل من او هي هذه mariage اللي من بعد من او هي anniversaire. Oui, bien sûr, ils sont de même nature. لأن mariage c'est un nom. anniversaire aussi c'est un nom. يعني دائما يعني هنايا هاد او كتربط ليا اما ما بين كلمات اللي عندهم نفس الطبيعه يعني اسم adjectif يعني نفس الطبيعه. donc ils sont de même nature لان عندي هذا c'est un nom كنقول un mariage un anniversaire c'est un nom هذا حتى هو c'est un nom. donc بجوجهم ce sont des noms ils sont de même nature. دونك غادي نكتبو ils sont de même nature. هنا كنهضر على لي مو اللي كاين واحد قبل من او والاخر اللي من بعد او. ils sont de même nature ils sont de même nature عندهم نفس الطبيعة de même nature. شنو هي لا ناتور ديالهم؟ ce sont des noms. donc ils sont de même nature. شنو هي لا ناتور ديالهم؟ ce sont des noms بجوجهم اسماء. ce sont des noms. بحال حتى في لا فراز عندنا لا ميم شوز عندنا دي نون عندنا ان كافتون اي دي بيجو. هذا كافتون نون وحتى بيجو حتى هو ان نون ان كافتون وبيجو حتى هو ان نون دي بيجو ان كافتون سي ان نون دي بيجو حتى هو سي ان نون. دابا غادي نمشيو لا كيسيون نيميرو 3. observe la phrase D. la phrase D اللي هي هذه la phrase D. La cérémonie a duré toute la soirée donc tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. يعني الحفلة دامت الليلة بأكملها إذا ما يمكنلكش تفيق في الصباح بكري. Observe la phrase D. Recopie la partie de la phrase qui exprime la conséquence. غادي نقول فقط يعني واحد الجزء من هذه الجملة هذه اللي هي كتعبر ليا على النتيجة la conséquence النتيجة يعني le résultat. Quel est le mot qui a été utilisé؟ يعني شنو هي الكلمة اللي تستعملت؟ يعني النتيجة شنو هي هذه tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. يعني الجملة كانت la cérémonie a duré toute la soirée يعني الحفلة دامت الليلة بأكملها والنتيجة هي أنك ما تقدرش تفيق بكري لغدا ليه في الصباح. هذه هي النتيجة لا كونسيكونس. النتيجة شنو هي النتيجة؟ هي أنك ما تقدرش تفيق في الصباح بكري. هذه هي النتيجة. دونك غادي نقولوا tu ne peux pas. هذا هو الجزء من الجملة اللي كيعبر ليا على النتيجة. tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. ما يمكنلكش تفيق ما تقدرش تفيق بكري لغدا ليه le lendemain. هذا هو الجزء من الجملة اللي كيعبر ليا على النتيجة أو la conséquence هي النتيجة. quel est le mot qui a été utilisé؟ شنو هي الكلمة اللي استعملنا donc هي اللي donc كتعبر ليا على la conséquence على النتيجة. donc le mot qui a été utilisé est donc الكلمة اللي استعملنا باش نعبروا على la conséquence هي donc qui a été utilisé et نديرو 2 points et
دونك هذا هو الكلمه اللي استعملنا باش نعبروا على لا كونسيكونس. دابا غادي ندوزو للجوروتيان باش نقراو القاعده ونفهموها. Les éléments d'une phrase sont coordonnés quand ils sont reliés. يعني العناصر ديال واحد الجمله كي يعني كنربطوهم منين كيتربطوا لينا بون كونجونكسيون دو كورديناسيون. كونجونكسيون دو كورديناسيون اللي هما هادو يعني الادوات ديال الربط اللي هما مي او اي دونك اور ني كار اللي يمكن لينا نجمعوهم في واحد الجمله اللي هي مي او دونك اورنيكار. يعني هاد الاورنيكار بحال اللي كنديروا الاسم ديال شي شخص كنسول عليه. مي او دونك اورنيكار هكا باش كنحفظوها. اكزامبل سليمه اي كريم فون او مارياج. هنايا اي او يعني سليمه وكريم غاديين للعرس. سليمه اي كريم و هاد اي سي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون و. وعندنا عاوتاني مي انديك اون ليميت. يعني هاد مي هادي كتعني لي واحد الحد معين. بحال دابا غادي نقولوا je veux aller à l'école mais je suis malade. يعني باغي نمشي للمدرسه ولكن انا يعني مي ولكن كنعني واحد الحد une limite. ou indique que l'on doit faire un choix. يعني هنايا اختيار. يعني هنايا يعني كنختار ما بين شيئين. بحال دابا كنقول tu veux des galettes ou des biscuits. يعني واش بغيتي les galettes او لا les biscuits. tu veux des galettes ou des biscuits. Par exemple, tu veux du thé ou du café. يعني واش بغيتي القهوة بغيتي اتاي او لا القهوة. يعني un choix اختيار ما بين شيئين. وعندي اي انديك كون اجوت اون انفورماسيون. يعني هاد اي كتعني بانني كنزيد واحد المعلومه. اي يعني كتعني لي و. par exemple je porte une veste et une cravate. يعني واحد الفيسه وكرافطه. une veste et une cravate. اي عندنا دونك انونس اون كونسيكونس. يعني كتعلن لينا على النتيجه. اون كونسيكونس نتيجه. بحال اللي قلنا لا سيريموني ا دوري توت لا سواري دونك tu ne peux pas te lever tôt le lendemain. اذا ما يمكنلكش تفيق بكري في الصباح. اور انديك اون اوبوزيسيون كتعني ليا اون اوبوزيسيون يعني تعارض ما بين شيئين. يعني اور تقريبا ماشي بحال ولكن تقريبا كتجي بحال مي هما ماشي بحال لان شي مرات راه ما يمكنليش نعوض اور ما يمكنليش نعوضها بمي ولكن تقريبا عندها نفس المعنى. عندك اون اوبوزيسيون كتعني لي التعارض ما بين شيئين. عندي ني s'utilise pour indiquer deux négations qui se suivent. يعني كنستعملوها باش كنشيروا يعني النفي اللي كيكون جوج ديال المرات. بحال دابا كنقول je ne veux ni bonbon. يعني ما بغيت لا حلوى ni bonbon ni gâteau. ما بغيت لا حلوى لا gâteau. يعني جوج ديال الحاجات كنفي جوج ديال الاشياء. هذه هي فاش كنستعمل ني وكتكون مسبوقه بنو. يعني نو وكنستعمل ني جوج مرات. je ne veux ni bonbon ni gâteau. وعندي كار annonce une explication. يعني كتعلن ليا على واحد ليكسبليكاسيون الشرح. تقريبا كار عندها تقريبا نفس المعنى مع باسكو. يعني لان كنشرح علاش وقعت هذه. لان بحال دابا je ne suis pas allée à l'école parce que ou bien car je suis malade. ولكن parce que راه ماشي من لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. هذيك حاجه اخرى. حنا دابا كنشوفوا غير لا كونجونكسيون دو كورديناسيون عندنا car. دابا غادي ندوزو للصفحه رقم 65. الصفحة رقم 65 هي تتمة ديال لا غرامير لا كورديناسيون. je m'entraîne أتدرب. la quatrième question bien la question numéro 4 entoure les conjonctions de coordination, souligne les parties reliées puis précise leur nature. يعني غادي ندور على les conjonctions de coordination على الأدوات ديال الربط ومن بعد غادي نسطر على الاجزاء اللي ربطناهم بديك اللي ربطاتهم هذيك لا كونجونكسيون دو كورديناسيون. بحال هذا المثال هذا
عفوا وغادي نحدد لور ناتور يعني الطبيعه ديالهم. ليكزامبل هو هذا: لا سال دي فيت اي فاست اي لومينوز. يعني لا كونجونكسيون دو كورديناسيون هي اي. شنو ربطات ليا هاد اي؟ ربطات ليا فاست مع لومينوز. يعني لا سال دي فيت القاعه ديال الحفلات واسعه اي لومينوز ومضيئه. هاد فاست اي لومينوز سو سون دي ادجيكتيف. يعني فاست اي لومينوز سو سون دي ادجيكتيف. غادي نشوف لا فراز ا. باب منصور est un monument ancien mais superbe. باب منصور est un monument ancien mais superbe. La conjonction de coordination اللي عندي هنايا في هذه الجملة هي mais. شنو ربطات ليا هاد مي؟ ربطات ليا ancien مع superbe. يعني باب منصور يعني هو واحد المعلمة قديمة ولكن جميلة أو رائعة. ربطات ليا ancien مع superbe. دونك ancien و superbe ce sont des adjectifs. كنلاحظ بان يعني كيكون عندي لا ميم ناتور ديال هذوك الكلمات اللي كنربط ما بيناتهم. الا كان هذا ان نون حتى هذا كيكون ان نون، كان هذا adjective حتى هذا كيكون adjective. هنايا عندي adjective هنايا حتى هنايا adjective. دونك غادي نسطر على ancien وغادي نسطر على superbe. وهادو ce sont بجوجهم ce sont des adjectifs. Ce sont des adjectifs. يعني نعوت بجوجهم نعت. ancien نعت و superbe حتى هي نعت. عندنا بي tu restes ou tu pars. يعني واش غادي تبقى اولا غادي تبقاي ولا غادي تمشي. لا كونجونكسيون دو كورديناسيون هي او شنو ربطات ليا؟ ربطات ليا tu restes مع tu pars. tu restes هذه c'est une phrase, tu pars حتى هي c'est une phrase. donc ce sont des phrases. هاد les éléments اللي ربطناهم هما des phrases. ce sont des phrases. ربطنا tu restes مع tu pars. ce sont des phrases. خصنا نسطر بعدا عليهم، خصنا نسطر على tu restes وخصنا نسطر على tu pars. ce sont des phrases لأن خصنا souligner des phrases. je ne connais ni le mari ni la mariée. يعني أنا ما كنعرف لا العريس لا العروسة. la conjonction de coordination هي ni. يعني هاد ني منين كتكون راه كتكون جوج ديال المرات. يعني كنفي جوج ديال الاشياء. شنو نفينا؟ لو ماري ونفينا لا ماريي. دونك جو نو كوني ني لو ماري ني لا ماريي. ما كنعرف لا العريس لا العروسه. نفينا لو ماري اي لا ماريي. هاد لو ماري اي لا ماريي سو سون دي نون. يعني اسماء. سو سون دي نون. سو سون دي نون. La question numéro 5. Complète les phrases avec la conjonction de coordination qui convient. عندنا donc وعندنا car, mais و et ni. يعني غادي نكمل هاد الجمل هادو بلا conjonction de coordination qui convient بالأداة ديال الربط المناسبة. إما غادي ندير donc إذن car لأن mais ولكن et و ni. يعني هادي لي النفي. Je veux bien danser. عندي je suis fatiguée. يعني أنا باغي نشطح ولكن عيان أو لا. دونك je suis fatiguée ولكن عيان. هنايا عندي fatiguée أكسون ما عنديش أكسون دونك هنايا هذا اللي كيهضر راهو مذكر. je veux bien danser ولكن غادي نديرو mais ولكن. يعني كاين واحد الحد une limite. tu es sûr. يعني واش انت متاكد؟ tu ne veux هنايا chanter وهنايا danser. غادي نفيو chanter وغادي نفيو danser. tu ne veux ni راك عندي ne. tu ne veux ni chanter ni danser. واش ما بغيتي واش ما بغيتي لا تغني ولا تشطح. tu ne veux ni chanter ni danser. Notre mère a reçu l'invitation. يعني الأم ديالنا تلقات واحد الدعوة. Elles seront au mariage. يعني غادي تمشي للعرس. شنو غادي نديرو هنايا؟ هي تلقات
واحد الدعوة. دونك شنو هي النتيجة غادي تمشي يعني هي تلقات واحد الدعوة، النتيجة هي انها غادي تمشي للعرس. غادي نديرو لا كونسيكونس، غادي نديرو دونك elles seront au mariage، يعني تلقات واحد الدعوة اذا غادي تمشي للعرس. La phrase D. La mère de la mariée se fâche، يعني الأم ديال العروسة se fâche يعني تعصبات أو طلع لها الدم. علاش؟ Le traiteur a servi les plats froids، يعني هذاك الممول ديال الحفلات قدم الأطباق باردة. a servi les plats froids يعني ما سخنش داك الماكلة، ما سخنهاش، يعني قدم الماكلة باردة. هنايا la mère de la mariée se fâche يعني طلع لها الدم أو تعصبات. السبب شنو هو؟ كار يعني كنفسر علاش تعصبات. كار لو تريتور ا سيرفي لي بلا فروي، لان الممول ديال الحفلات قدم الاطباق بارده. لا فراز او. Les invités ont pris le thé، وعندي هنا لي غاتو. Les invités يعني المدعوين خداو لو تي اتاي والغاتو، اذا غادي نستعمل اي. لو تي et les gâteaux اتاي والغاتو. دابا غادي نمشي جو ميفاليو. Je m'évalue, غادي نقوم من نفسي. La question numéro 6 complète les phrases avec une conjonction de coordination. أتمم الجمل بأداة الربط. conjonction de coordination. Cette robe est magnifique، يعني هاد الفستان هذا رائع. Elle est trop longue mais elle est trop longue، ولكن طويل بزاف. mais elle est trop longue يعني هو زوين بزاف رائع، ولكن يعني كاين واحد الحد. mais elle est trop longue يعني كنهضروا على la robe. cette robe est magnifique mais elle est trop longue. la phrase B. tu manges de tout، كتاكل كلشي. les gâteaux au miel، الغاتو بالعسل. et les petits fours، و les petits fours يعني انت كتاكل كلشي. les gâteaux au miel et les petits fours. les petits fours هي واحد النوع ديال الغاتو صغيور. tu as visité الجديدة، انت زرتي او انت زرتي الجديدة. tu connais cette cité portugaise، كتعرف او كتعرفي هذا الحي البرتغالي، يعني شي حي برتغالي اللي كاين في مدينة الجديدة. دونك tu as visité الجديدة، انت زرتي. هنايا عندي لا كونسيكونس، النتيجة من انت زرتيها، اذا راك كتعرف هذا الحي البرتغالي. La phrase C. Tu as la phrase D, pardon. La phrase D. Je me sens mal. J'ai trop mangé au dîner. يعني أنا ما كنحسش براسي مزيان. J'ai trop mangé au dîner. كليت بزاف في العشاء. Je me sens mal يعني ما كنحسش براسي مزيان. لماذا؟ لأن كليت بزاف في العشاء. Car j'ai trop mangé au dîner. يعني غادي نستعمل car. Je sais préparer des gâteaux. كنعرف نصاوب الحلويات. Je sais préparer des gâteaux. عندي ما مير ما ابري لا باتيسري، الام ديالي علمتني نصنع الحلويات. ما ابري لا باتيسري. دونك علاش كنعرف نصاوب لي غاتو؟ هذا هو السبب، لان الام ديالي علمتني نصنع الحلويات. كار انا غادي نستعمل car je sais préparer des gâteaux car ma mère m'a appris la pâtisserie. il n'aime يعني ما كيبغي ولا ما كيعجبو. il n'aime هنايا نو، هاد كانت عندي نو ولكن حيدناها لان تلاقات ليا مع الا، حيدنا الاو ودرنا لابوستروف. il n'aime ni le tagine ni les brochettes، ما كيعجبو لا الطاجين لا القطبان. il n'aime ni le tagine ni les brochettes. غادي ندير ني، يعني ملي كنفيو جوج ديال الحاجات كنستعملو ني جوج ديال المرات. qu'allez-vous mettre la tenue blanche، يعني شنو غادي تلبس؟ واش لا tenue blanche، وهنا عندي لا tenue rouge، يعني واش لا tenue blanche يعني الزي ولا اللباس الابيض او لا اللباس الاحمر. اذا عندي هنايا الاختيار لو شوا، غادي ندير ou la tenue rouge. La question numéro 7. Forme une phrase avec. غادي نصاوب جملة ب. عندي donc وهنا عندي ني وهنا عندي car. donc كتعني لي إذن. donc nous avons par exemple هنا هادو كيبقاو أمثلة. غادي ندير
nous avons réussi. يعني حنا نجحنا. Nous avons réussi. Donc, nous sommes contents. يعني حنا نجحنا إذن حنا فرحانين. أو نقدروا نديرو par exemple tu as travaillé bien donc tu vas réussir. Tu as travaillé bien donc tu vas réussir. Nous avons réussi donc nous sommes contents. يعني حنا نجحنا إذن حنا فرحانين. غادي نشوفوا ب غادي نستعمل ني. دونك غادي نقولوا ني par exemple غادي نقولوا tu veux. Pardon, غادي نديرو je ne veux, je ne veux ni manger ni boire. يعني ما بغيت لا ناكل ولا نشرب. je ne veux ni manger ni boire. هنا خصني ندير la majuscule je ne veux ni manger ni boire. دابا غادي نديرو une phrase فيها car. دونك ممكن نقولو je suis en retard. Je suis en retard. أنا معطلة. En retard car j'ai raté le train. يعني تعطلت لأنني لأن مشى عليا التران. car j'ai raté le train. هنا كنلاحظ باننا هنايا كار ربطات ليا ما بين جملتين. جو سوي اون روتار يعني خصني اون روتار كار جي راتي لو ترين. يعني هنايا ربطات ليا ما بين جملتين. هنايا ني هنا ربطات ليا ما بين مونجي اي بوار دو فيرب يعني فعلين ني مونجي ني بوار. nous avons réussi donc nous sommes contents donc ربطات ليا ما بين جملتين. اذا دائما يعني نفس الحاجه اللي كتكون عندي كانت عندي هنا جمله حتى هنايا جمله يعني كتربط ما بين جملتين او ما بين كلمتين من نفس النوع يعني فعلين هنايا ني مونجي ني بوار. وهكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا رقم 64 65. الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.